তো আমরা এখন বাগান দিয়ে বাড়ি যাব। এই আমার দোস্ত আছে, এইটাও যাবে, ছোট ছোট চাঁড়া ভাই। তো কী হতে পারে না হতে পারে আমরা জানতে পারি না। তা আসুন ভাই, কে ভাই? टाइम देखो भाई, 7:04 देख लिया भाई। अरे भाई गायब हो गया। अरे भाई गायब हो गया। कहाँ था ना भाई? यहाँ पर था। वो क्या है वो क्या है? अरे भाई देखो देखो, जा चल चल। तुम कौन हो भाई? कौन हो? कौन हो भाई? घूर कर देखा मैं इसको बस। गाछ का गया भाई, देखो। अरे भाई मैं जा रहा था उसको पास में रखो। अरे भाई मैं क्या कर दिया, क्या से आ गया। चाकू लेकर भाई, चाकू लेकर भाई। एक उधर है, मैं क्या कर दिया। देखो क्या से होता है भाई। दोनों एक कर दिया उसका पास जाओ। देखो खूब रास्ता है। देखो 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 देखो, सुबह निकल में आपका लज्जाली में अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आ गया मेरे पास। क्या करूं? लुलु है भाई। ये রাস্তা দিয়ে গিয়েছিলাম না, দুটো ছেলে যাচ্ছিল তো হত্যা করা হয়েছিল। দুটো দিন থাকতো, একটা ছেলেকে হত্যা করা হয়েছিল। তো দুটা দিন আমাদের ভিডিওটা দেখলেন। গাছে আমরা লুকেছিলাম। তো আমরা একটা ছেলেকে মানে মেরে ফেলে দিয়েছে, আমি ছিলাম না দিয়ে হয়েছে। তাই জন্য আমি আর যাবো না, ভুল করো ওই বাগান বুঝ করো। আমি ওইখানে আসসালামু আলাইকুম, আমি কিছু বলতে চাই। আমি ওইখানে ছিলাম না, এরা ভিডিও করতে গেছিলো, আমাকে রাখছিল, আমি গেছিলাম না। তো ওইখানে শুনতে পেলাম একটা ইসমাইলের দোষ ছিল, সেই দোষটাকে হত্যা করা হয়েছে দুইটা জিনে। তো জিনটাকে আমরা কালকে ছাড়বো ওই পার্ট 2টা। ওকে বাই বাই, আসসালামু আলাইকুম। সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, সাবস্ক্রাইব ও লাইক করে দিবেন। মানে আমরা নিজের জান নিয়ে এগুলো ভিডিও করছি।